ma hubat tahaganupan. Paima ipukahita acara pertonggoanon, dear pakehita panorang na pondok, laho martonggo ibagas uhur, atap bersaat teduh. Saat teduh imulai. Amen. Ibagas goran ninay bata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apat tondoy na pasing, sito palangit pakon tanohon. Amen. Ay idop ni uhurmu, dearando ay ase haguluhan. Say pujion ni bibir hudoham, sonaima, sihol do pujion kuham, sadokah au manggolu. Marhite goranmu, hupaherbang do tanganku, dopak datas. Haleluya, martonggo mahita. Ham Tuhan naibata na inagoriatas. Roh dohanami panorangon hulobe-lobemu ibagas sihol ni uhur, marparsauran hubamu. Namangindo mahanami nuan, Marianan maham itongah-tongah nami, marhite tonduymu napasingin, ukap hamma hauhuron nami be, ase tongtong sirsir hanami manjalo, jana mamparibagaskan hatamu, nagabe haguluhan nami. Amen. Puji hitama Tuhatta, marhite doding haleluya, nomor 3 ayat sada pakon ayat 2. Hitama hatani nebata natar surat Bani Sada Musa 12 ayat sada das hubani ayat siah. Idilo naibata si Abram. Dop ain ini Jahoba ma hubani si Abram. Bukas maho huntano hagodanganmu. Humbani di hadihamu. Apa hun rumah ni bapamu, hutano si patuduhonku hubam. Hubahen peho gabe sada bangsa na bagal, hupasu-pasu peho, anjahu pabagal goranmu, ase gabe pasu-pasu ho.
Pasu-pasuanku do nama masu-masuho, anjaha papaanku na mama paiho. Dapotan pasu-pasu ma marhiteho, haganup bangsa na itanoh on. Jadi bukas masih Abram, sonon na hinatahon ni Jehovah bani. Bukas maho silot rak pakonsi, marumur 75 tahun do si Abram, sanggah na bukas ai ia hun Haran. Ibuan si Abram ma si Sarai parinangon ni ai, pakon silot anak ni sanina ni ai, apa segala arta-arta si narini. Rosi halak na ni bolini si Haran, jadi Misir masih dia hutanoh Kanaan. Dopdas si dia itanoh Kanaan, ibotas si Abram matanoh ai das hu iakan Sikem. Das rosi tombak ngore. Bani panorang ia doma marianan halak Kanaan itanoh ai. Dop ai ipatalar Jehovah madirini bani si Abram ninima hubani ginopar muma bereonku tanoh on. Jadi ipajongjong si Abram ma ijai sada anjap-anjap bani Jehovah napatalar dirini hubani. Hunjai bukas ma ia hupardolokan hapit hapoltakan ni Betel, apa hapoltakan ni hutaai, ipauli ijai ma sada anjap-anjap bani Jehovah, anjaha ipadilo-dilo magoran ni Jehovah. Dop ai bukas ma use si Abram, laho dopak dang sina. Amen. Martuah do nama nangar hatani nebata, anjaha nama rimbagas konsi. Amen. Paima itangar hita ambilan, mandoding mahita haleluya, nomor 500 sada, ayat sada, pakon ayat 2. Martonggo mahita, ham Tuhan nai bata Bapa nami, terima kasih ma isombahkon hanami hubamu, halani hamdo, nadop mamasu-masu guluh nami, membahen boi, tarpatupahan nami, partongguan nami, bani bornginon. Tuhan urupiham mahanami,
bani nasihol mangarusi hatamu, ase marbohal mahanami mandalani pargoluhan on. Jalo hamma tonggo namion, marhitegoran ni anakmu Tuhan Yesus Kristus nadop manasap dosa nami. Amen. Hitahaganop na hinargani Tuhan, hatani na bata nagabi ambilan bata, bani partongguata sa torap on, tersurat bani Rom bindu 15 ayat 7 das subani ayat 10. Sonon ma isurat kon. Ojur-ojur marsada niuhur samah Jahudi, apa Kristen nahumbani si pajuh begu-begu. Halaniai marsi jaloan manasiam, songon panjalo ni Kristus batta, bahen hasangapon ni naibata. Ay huhatahon mabani nasyam, nadop gabi pambalosi do Kristus, bani na tarsunat halani hasitongan ni naibata, laho patotap kon bagah-bagah nahubani opung nalobe. Anjaha si paju begu-begu pe pasangap kon naibatado halani idop niuhurni, songon na tarsurat in. Halaniai pujion kudoham itonga-tonga ni si paju begu-begu, anjaha duding konon kudo goranmu. Anjaha ihatahon use marmalas nihur manasyam si paju begu-begu rapakon bangsani. Dop ay use puji ma Tuhan in nasyam haganup si paju begu-begu, anjaha haganup ma bangsa mamujisi. Anjaha si Jesaya pe ninido adong ma urat ni si Jese, anjaha jongjong ma namang gom-gom si paju begu-begu, bani do mangarap si paju begu-begu. Tapi naibata si mada pangarapan in maman layak-layak kon bani nasyam, hagugok ni malas nihur, apa damay marhiti hapor sayaon, asilambahen lambin tarbahen nasyam, marpangarapan marhiti gogoh ni tonduy napasing. Amen. Olat nyai ma dasni horas ma hubatta haganupan. Hita haganupan na hinargani Tuhan ta Yesus Kristus, dop ibasa hita nok kanay mukah ni perikopton, mitor tubuh do ibaga suhurta, sonaha keadaan ni Kuria na adong iroma ay. Salah sada na pasti maay, terjadi do itonga-tonga ni Kuria ay, kondisi pengelompokan. Maseboy, halani memang langdong be ahap na marsiarusan, marsidadapan, tidak saling mengerti. Terbukti doai, age marhitekon ni nadong ope uhur atap ahap bani diri ni sasara halak, na lebih hebatan, na lebih surungan, na lebih betengan, humbani halak nalikan. Alaniai iyo jura Apostel Paulus do ase namin rama sidea marsiurupan, saling memperhatikan, marsitukolan, marsianjuan. Lang sebalik ni marsi pasalah-salahan, marsi hum-human, marsi latean, marsi sidingan. Dan bani panuratan naligan khusus ni bani Rom 10 patay sada ihatakon Paulus do, anju na siya managalek marhapor sayaon, ulang marsalisih pasal pikiran. Hunjay taridah mahubat tahaganupan pabuwa memang masa do parbolatan itong-atongan ni Kuriay. Terutama maay parbolatan halani adong kelompok na manobu diri ni humbani Jahudi, na menganggap diri ni lebih surungan, hebatan, humbani kelompok lain, atau humbani naginoran si paju begu-begu. Halani menganggap diri ni lebihan, halani menganggap diri ni lebih hebatan, gabi adong do sebuah pemaksaan ni si dia, ase namin, songon si dia ma, agi kebiasaan ni halak naligan. Sonaha somal ni si dia, makorjahon titah ni si Musa,
mangarap dosi dia, bahkan bila perlu memaksa dosi dia, asinaligan pehoma songon si dia ay. Pakon pondok, songon hasomalan na binayan ni si dia ay mahomanamin, si iri konon ni age si paju begu-begu tini. Asi halani kondisi ay, Apostel Paulus mangondolhon, bahwa memang tanda ni namar hapor sayaon, dopak Tuhan Yesus Kristus, maningundo ipataridahkon hasadaon. Orang percaya harus membuktikannya lewat kesediaan untuk memupuk persatuan, untuk memupuk kebersamaan. Nggak usah naik. Ahamadeba syarat ni untuk menjaga hasadaon ai. Boidah kita mas ite teks tahun. Iawali do perikop tahun dengan ungkapan marsijaloan manasiam. Marsijaloan nani maksud ijon maningun muncul humbani kedua belah pihak dan humbani dua arah, tidak timpang, tidak berat sebelah. Lang pitah nagogoh menjalo nagalek, atau sebalik nih, lang pitah nagalek memaksakan diri, memaksa nagogoh menjalo nagogoh. Maningun dotene kedua belah pihak, nagalek maningun dohomara manjalo nagogoh. Nagogoh pehoma maningun ra manjalo nagalek. Aidu ase boy terjalin naginoran persekutuan yang harmonis. Namangihut. Dasar dari persekutuan ai, onjolan ni hasadaon ai ma Yesus Kristus. Jadi bukan hukum Taurat, bukan titah nisi Musa, bukan adat istiadat Yahudi, bukan kebiasaan Yahudi, tapi Yesus Kristus. Kita tahu bersama nasyam Bapa inang kita ganupan ibagas Kristus do ukap haluahon. Age hubani halak Yahudi, age hubani halak parbegu, sonai homa age hubani halak Junani Atene. Boy bahasa hitai bani Roma bindusade 10 pitu, sonai Galatia tolu ayat 20 pitu, das kubani ayat 20 alo. Kedua belah pihak mangahap bahasa tardilo dosi dia, gabe panjaliran ni pasu-pasu na humbani na ibata, hubani halak naligan. Bahkan isobut do bani tekston, songon Kristus pe, si pambalusi do bani titah ni halak Yahudi. Jadi titah ni halak Yahudi do na iri kon Yesus ketika dia harus dibaptiskan di sungai Jordan. Titah ni Yahudi do na iri kon ni Tuhan Yesus ketika dia beribadah pada hari Sabat. Kita kan lupa naik harga nih Tuhan Yesus Kristus sendiri mau menerima sesuatu yang baik yang ada pada orang lain. Bagaimana halnya dengan orang Yahudi? Apakah dia bisa menerima sesuatu yang baik yang ada pada si baju begu-begu? Sebaliknya, bagaimana bisa si baju begu-begu bisa menjalo sesuatu yang baik yang ada pada Yahudi? Aido hasadaon na harmonis. Asyang gosongon Kristus pe si pamalosi do bani titah ni halak Yahudi ai. Asyang namaningon do homai sadari si dia bahwa Kristus aido nagabe mangukap hapor sayaon gabe tergoran si dia halak Kristen. Nah kalau mereka sudah tergolong kepada persekutuan orang Kristen, totu nagabe pengikat ni hasadaon ni si dia aima Yesus Kristus itu sendiri. Sadar atap lang hita bani goluh tahun bani bakko ni halak Yahudi na si sonayai gatido homa terjadi tongah-tongah ta. Buido sasar halak mangahapkon diri ni surungan pambotoh ni humbani halak naligan. Sehingga lang pala saya marosu ia marsaor pakon halak na hurang malo. Dengan kata lain tubuh kesombongan. Agi hitung-hitungan ni halak Kristen ini sering terjadi. Seseorang merasa dirinya sudah rohaniah betul.
Jadi ketika memandang orang lain songon na biasa-biasa saja, maka dia pun menganggap orang lain itu dengan sebelah mata. Padahal namintene nadiarni ai songon kata-kata orang bijak, pakailah ilmu padi. Semakin dia berisi, baik dari segi pengetahuan, semakin dia berisi, baik dari segi kerohanian, maka sesungguhnya dia sebenarnya harus merunduk. Dia sebenarnya harus semakin merendahkan diri, merendahkan hati. Bahkan kata bijak nalegan, tirulah seperti air. Na ija anggo bah air, ipasahor do diri ni hubani bahna ijupakon ni, sehingga sada da ini, langong ga masam-masam da ini bah at ini. Langong ga masam, tapi sada do da ini. Dop ay marlajar kita humbani bah ay homa. Air selalu mencari tempat yang rendah. Tidak pernah air menakok, mendeki, ngos-ngosan koli air. Dia selalu mencari tempat yang paling rendah. Dan yang ketiga, filosofi air. Dia selalu menyejukkan. Kehadirannya sungguh-sungguh membawa kesejukan. Anggorado hita sonai totu urahdo napatu pahon rostiage menjaga hasadaon on. Anggodo maju pakoma hasadaon bapak inang margogo do hita patu pahon horja. Anggodo maju pahasadaon margogo do hita patu pahon malas nihur. Age hubani buai jolma. Bahkan anggo marsada dohita aido naboi patubuhkon hasangapon bani Tuhan naibata. Sidomu hujai hubata gerban bagian kedua markiteoni tekston. Nini age si paju begu-begu pe ipasangap do naibata. Masih halani songon nagati isobut kita. Marhite kehadiran Yesus Kristus doma itrobos bolat-bolat pemisah jurang jarak antara nama lopa kon naoto, antara yang kudus menurut perasaannya dengan mereka yang tidak kudus. Orang Farisi yang menurut pengahapan Nila Yahudi adalah orang yang tidak memiliki ketaatan bertuhan, tapi dop Yesus Kristus ijalo Yesus Kristus do age si paju begu-begu ondo nagabi idop nihur nani do kanaya tene jana ay managabi bukti nadop isuhu ni Jahoba na ibatado padani nadop ipadan kon ni hinan hubani si Abraham na ijaba ni padani dopak si Abraham ay dia akan menjadikan satu bangsa na gabe parbagianan bani jana bangsa ni ay gabe panjaliran pasu-pasu bani halak naligan bangsa-bangsa lain termasuk si paju begu-begu si paju begu-begu pehoma mamuji-muji naibata jadi terkabul sudah apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Lebih bagas nih nini bani ayat 10 malas nihur manasyam si paju begu-begu riap pakon bangsa ni ya. Jadi ozur ni naibatado naibagah kon ni nabi-nabi ase halak si paju begu-begu aipe marmalas nihur riap pakon bangsa ni Jahoba nabani mukah ni aima Jahudiai. Jadi sasitong ni bapak yang kita gandupan ainargani Tuhan lang hasundatan, lang haolatan, malas nyuhur, bani halak, nadop jupahan, hidup nyuhur, nahum bani Tuhan naibata. Tidak bisa dihempang, tidak bisa iolati. Hal on mana gabe sada golpa-golpa hubani hala Jahudi, ase hala Jahudi ay, ulang mapas, ulang suhur ni, hubani halak si paju begu-begu. Ailang tersundati malas nihur ni si dia ketika mandaihon hinamatin ni namar Tuhan Yesus Kristus. Ase namin tene ulang das sundat ai pitahalani peraturan, pitahalani adat kebiasaan, apakah budaya ni Jahudi ai gabe sundat malas nihur ni halak si paju bigu-bigu ai. Sadar atap lang sadar kita
anggo rahita manarik hubaga sasoma lanta boido hape gabe sundat malas nihur ni halak naligan hati hadong halak nadop merasa diri ni mapan, justru bani ahlak ni bani perilaku ni lang pataridahkon hajong jongon selaku pribadi nadop ipilih Tuhan nebata taganupan nahinargani Tuhan totu gatido itangar hitao na etene age marhiteho ni ungut-ungut itonga-tonga ni kuriain anggo hita mana patut si usihon anggo hita mana mina patut si rik-rik konon tapi ternyata pada kenyataan nih pada prakteknya kita justru tidak menjalankan fungsi kita hajong jongonta totu gabe batu partolsuan do hita jai na patuluhon Bapak inang hita ganu panenergani Tuhan pos niuhur anjah mangarap aido homa deba na isobu ni Paulus age marhiti ambilan on mas ada hal na porlusi jolomon anggo tubuh suku-sukun purini pelang marsukun hal rom aina izia bani Paulus tapi sonarion dengan banyaknya aras gereja dengan berdirinya bertumbuhnya berbagai macam aliran masing-masing menyatakan dirinya percaya kepada Yesus dan Yesus Kristus sendiri bani tonggoni mangindohon ase sadasi dia Bapa songon hita nadop sada Yohanes 20 sada suku-sukun atigando terjadi hasadaon ai itonga-tonga ni bermacam-macam bercorak ragam ni aliran na mengaku pengikut Kristus bani panorang on kapan yang namanya Kristen itu nyatu atau bersatu domu hujon laho membalosi suku-sukunai Paulus memberi sada pangajarion intinya adalah hiduplah senantiasa ibagas goluh namar pangarapan Roma 5 ayat 4 ay sagala natar surat hinaan bahen podah batta doai ase tar surat ay ase mar pangarapan hita halani hasabaron apa-apo na ibagas surat in artinya yang menurut Paulus on humbani na hinanpe doma girah adong bagah-bagah pasal adanya seorang pemersatu adanya penyelamat adanya Mesias songon nadop ibagah kon Nabi Yesaya ini nah dia itulah yang sesungguhnya menjadi sentral menjadi fokus menjadi tujuan menjadi denyut gerak derap langkah nih haganup napor saya kenyataannya saut dotongon ia roh lanjar haganup mahita namin marguru hubani jana ketika kita marguru hubani dalam segala akhlak, perilaku, sikap, sifat, perpembahenan, aido naginoran hasadaon tak. Jadi kalau ada mengaku Kristen tapi akhlaknya tidak seturut dengan apa yang diajarkan Yesus Kristus, ini ciri-ciri jemaat yang tidak mau menyatu dalam satu tubuh Kristus. Jadi anggo adong do pehumbani aliran-aliran Kristen nama katahon si dia sisitongan tapi akhlaknya tidak menunjukkan ahan adop yajarhon Yesus Kristus, itu adalah kepura-puraan. Asisasitong nih ketika kita menjadikan ajaran Yesus Kristus menjadi sentral daripada kegiatan rutinitas ibadah ta, maka itulah sebenarnya hasadaonai. Ase usih dosongon pargoluhon ni si Abraham. Anggo pairi-kiri kita ban evangelium minggu. Na ija lang masuk akal. Parsuruh ni Tuhan hubani. Tuhan mengutus dia, menyuruh dia, padahal dia sudah mapan di daerah niai, doma bayak di daerah niai, tapi Tuhan menyuruh dia untuk pergi ke negeri di mana tidak tahu lagi lape habotohon izama hutan nasihol imasuki ni si Abraham ai. Lang takas opi botohon ni. Halanya yang gomar horja utok-utok atap logikani Totu lang tar horja hosi
pandiloni Tuhanai, parsuruni Tuhanai. Tapi halen namar horja bani ay maha persayaon iman, dop ni gabe jupahan malas nyuhur do iya mardapot-dapot atene. Posuhur, tu pado ibahen Tuhanin. Ngolaw kita mardalani ikota, idah kita bahat do angkot ay membahen tulisan-tulisan bani ipudini katakanlah angkot ay. Jadi do ibasa kita tu pado ibahet Tuhanin. Bahkan bani hasomanta gatido ihatahok kuma bahwa sesungguhnya pelangi itu pasti akan datang setelah hujan. Artinya bahat tulisan-tulisan yang menginspirasi. Bahkan ibagas namar podah kita gati dihetok kita tu pado ibahen Tuhanin. Anggo makatahon memang tongon perlu do prinsip nasi sonononi pertahankon kita bani goluhon. Hai halani gatido masa anggo masa manalang ongga masa songon virus corona na ido pakon hita bani panorangon. Gati mampain hita gabi bingung bani goluhon. Menghadapi nasi sonayai lang nauti halak na gabi putus asa, stres, seolah seakan Tuhan tidak sanggup pator sahon inhaganup. Bahwa sungguhnya ia dohasa na mangasup memberehon hagogok ni malas nihur. Kita kanupan na inargani Tuhan marhitehon ni renungan tabani bornginon adong tolu na perlu si pikir honokon, si renung konokon, si pahusor-husorota bani pargoluhonta. Na perlu bemai mulai mapukah kita marsi jaloan bani ganup na hurang lobi. Aido salah sada kunci sukses bani naman ramot kon hasadaonta. Iramot kon maay agi itongatongan ni keluarga, itongatongan ni kuria, sonaya agi itongatongan ni masyarakat pe. Ketika seorang suami mampu menerima istrinya dalam segala kelemahan dan kelebihannya, langgenglah perjalanan rumah tangga itu. Tapi ketika kita tidak sanggup untuk menerima kelemahan orang lain, bukan orang lain itu yang kalah, justru kita yang kalah. Tulang ay hasadaon na iharap kon marhitehon di teks tahun. Yahudi harus sanggup menerima si paju begu-begu di dalam segala kekurangan mereka. Si paju begu-begu juga harus mampu menerima kelebihan Yahudi karena mereka aido na parlobe manjalo bagah-bagah na humbani Tuhan in. Napaduahon aseboy jupa hasadaon na mader. Maningun marguro hita hubani ahan adop yazarhon ni Jesus Kristus. Ay hujaido hita tardilo gabe sada akula, gabe si partarima kasih mahita. Asiw bata ganu panainargani Tuhan, ketika kita berupaya untuk memupuk yang namanya persekutuan, hasadaon, jangan pernah melenceng dari ahan adop yazarhon ni Tuhan ta Yesus Kristus. Marguru, martiru, hubani abak, parlaho, ajaran ni Kristus. Aido mambahen halak Kristen, boy targoran, gabe namar hasadaw. Naparpudi sahali. Songon na isobut age bani evangelium, Abraham mangajamkon hapursayaon, na marisi ketaatan, do ibagas na mangirik kon Tuhanin. Aido mambahen boy jupasi haganup na binagah kon ni Tuhanin. Dengan kata lain, percaya dan taat ma homahitaon age bagas na mandopakon bagi ni hamaholon bani panorang on. Handalkan iman dan wajib menjalankan ketaatan. Aido gogohta Bapak Inang laho mangarusi rosi agen laho maniti pargoluhanon purini pe buei tumang gilumbang na ido pakon hita panorang on atene. Amen.
martonggo hita. Martonggo mahita. Ham Tuhan nai bata Bapa nami, tarima kasih ma sombah nami hubamu, dom matongon ijalo hanami hatamuin, na mangujur hanami, ase tetap menjaga hasadaon nami. Hasadaon na diar aima, hatiha hanami haganup, memfokuskan diri hanya kepada Yesus Kristus. Ibagas haganupan ojurni, ajarni, rosi age parentahni, aido hasa naboy pasadahon hanami Tuhan. Halaniai, ajari ham homa hanami, ase mampu untuk menerima kelemahan, age kelebihan ni halak nalegan. Tuhan, ase boy lambin marguguh kanami, ibagas namar hapor sayaon on, buay tongon hamaholon, tapi boy do ibolus kanami hamaholon in, anggo tetap hanami ibagas ketaatan, say na pasu-pasuon mudo goluh nami. Terima kasih mabamu, jalo hamma tonggo namion, ibagas goran ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mandoding mahita, haleluya, nomor 348, ayat 1, pakon ayat 2. Martonggo mahita, ham Tuhan na ibata Bapa nami na inagori atas. Martarima kasih doha nami hulube-lubemu ale Tuhan. Bani holong ni atemu na marmudu-mudu goluh nami. Boyhan nami pajupa use Tuhan. Bani kebaktian nami, partonggoan nami Tuhan. Marmalas ni urhan nami. Halani sihol ni hurnami Tuhan, nalaho manangihon hatamu. Yahapkon hanami Tuhan, bahasa hatamudo nagabigogoh benami, mandalani goluh nami siganup hari. O Tuhan Bapa nami, malasuhur nami ale Tuhan, bani nadop yondoskon juak-juakmu, hatamu nama pasingin huban nami. Ase tetap hanami saling marsi balos-balosan, saling hanami le Tuhan pasadahon uhur. Ase lambin gokandear hanami ilobe-ilobemu, janah ase jupah kanami malas nihur na humbamu Tuhan. Ajari ham hanami marpangarapan hubamu bani ganupan goluh nami. Terlebih Tuhan bani situasi panorangon pandemi COVID-10 siah.
membuai terganggu kegiatan-kegiatan nami Tuhan. Langboy hanami rihap mamuji ham i rumah panumbahanmu. Tapi Tuhan langin mambain hanami gabe gobir bani goluhon. Tapi tetap hanami le Tuhan mangajam kon ham. Bahasa ganupan in ele Tuhan boydo ilewati hanami. Halanyai Bapa, ajari ham hanami tongtong bani pargoluhon namion. Asibuhi hanami ibagas marmalas nihur tetap margogoh rosi marsemangat. O Tuhan Bapa nami, pasu-pasuham agi Bapa pendeta nami na mangondoskan hatamu huben nami. Pasu-pasuham keluarga ni omba Tuhan. Jupa malas nihur. Jupa sura-sura na humbamu Bapa. Asibui Tuhan marhitihon ni ambilan na ipadasu ben nami. Lambin buhay hanami li Tuhan margogo. Lambin buhay hanami li Tuhan marmalas nihur bani goluh nami. O Tuhan Bapa nami, yondoskon hanami do tetap hubamu, keluarga nami haganupan Tuhan. Niombah nami na ilobey-lobey nami. Niombah nami na daw humben nami. Bani pendidikan ni sidea Tuhan. Bani parhorjaan ni sidea ale Tuhan. O Tuhan, ajariham tongtong sidea. Asibiganupan horjani Tuhan, tetap sidea mangandal honham. Mandilo goranmu na mapasingin ale Tuhan. Ase ahape sura-sura ni sidea ale Tuhan. Jupah ibagas malas niuhur. Tuhan, bani panorangon tetap doyondoskon hanami. Haganupan kegiatan-kegiatan na adong ikuriamu pasur 5 resort setiap negara Tuhan. Ase ajariam haganupan majelis jemaat. Terlebih pimpinan harian majelis nami Tuhan. Ase lambin margogos si dia rosi marasa daun. Nalahumak kobaskon horjain. Ibagas harosuh ni urmo. Janah lambin marbagal mahgoranmu Tuhan. Itongah-tongah nami haganupan. Sonay dohuma Tuhan. Agehan nami anggota kuriamu. Keluarga lepas keluarga ale Tuhan. Sa ibuedo Tuhan. Pergumulan. Tantangan ni goluh. Ge pasal ekonomi. Niombah. Horjape. Tapi posuhur nami. Sirsir doham ale Tuhan. Mangastuiin haganupan. Mangajari haganupan ale Tuhan. Ase boy margogo. Janah mangajamkon hatamu. Mangajamkon goran ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Boy ihorjahon hanami. Janah boy hanami le Tuhan. Makorjahon haganupan na adong ikeluarga nami be. O Tuhan, pitaham da sa pangarapan nami bani goluh nami ale Tuhan. Ulang paturut ham hanami galek ali Tuhan. Tapi tetap hanami margogo. Ipargogohi ham marhite tonduymu na mapasingin. Tuhan, sonay dohoma agi pimpinan ni negara namion. Nahon pusat das ku daerah ali Tuhan. Seham mangajari si dia. Asiboy Tuhan marasa daun si dia. Nalahumanogu-nogu rakyat Indonesia on Tuhan. Asigok damay. Rosiboy marhorja ibagas malas niuhur haganupan. Pasu-pasuham Tuhan. Janah hajari ham hanami humani. Ase marpangarapan hubamu. O Tuhan Bapa nami. Sonay dohuma Tuhan. Gianggota ni kuriamu. Na marulang tahun Tuhan. Ipaondos ham hubani si dia. Umur 1 tahun. Halanyai. Sairama si dia homa Tuhan. Martarima kasih bani ganupan der layakmu na marmudu-mudu goluh ni si dia. O Tuhan, sonay dohomage anggota ni kuriamu. Ibagas parnaboritan ni akula Tuhan. Ulang paturut ham boritan homa partonduyon ni si dia. Aima
opung Cleo roh diarni boru damanik, Bapa Rasiman purba, Inang Nurlela saragi, opung Kristi boru Panjaitan, Bapa Darwin purba, Situa Hotman Tuah purba, Situa Elboike Girsang, opung Diah boru purba, Bapa SB Dajawak, Inang Esmina boru Hutahayan opung Rai boru, Bapa Samas Januarisman Girsang, pakon nale gan Tuhan nalangi botoh kanami ope. O Tuhan marpasu-pasuhan. Bani tambar na ipake ini si dia. Aselabin margogos si dia le Tuhan. Mandaw haganup Tuhan naboritin. Aselabin marmalas ni hur si dia Tuhan. Bani ganup goluhni. Jan hajari ham si dia Tuhan. Tetap marpangarapan hubamu Bapa. Tetap martarima kasih hubamu Tuhan. Bahasa jalo si dia do malas ni hur na humbamu. Pasu-pasu na humbamu Tuhan nagokan diarin. Tuhan Bapa nami, bui pangindon nami hubamu Bapa. Langi butuh kanami, sonaha hanami ilubi-lubimu. Halani ahamahan nami Tuhan. Orbuk doha nami Tuhan. Tapi pos duhur nami le Tuhan. Bani ganupan panginduan namiin. Ipasautam rosuhmu songon rosuh nami. Ondos sanay bamu Tuhan. Jana onma tonggo elek-elek nami. Ipa ondos sanami hulobe-lobemu. Marihut kon anakmu Tuhan Yesus Kristus sihop kophanami. Amin. Mandoring mahita Haleluya nomor 480 ayat sada pakon ayat 2. Sanggah mandoding patupu hitama galangan tak. Ondos kon hita magalanganta hubani na ibata martonggo mahita. Ham Tuhan na ibata Bapa nami na inaguri atas. Terima kasih apa puji-pujian mai sembah kon hanami hubamu. Domai jaluhan nami hatamu na pinadas ni juak-juakmu. Pargugui ham mahanami mandalan konin bani guluh nami siganup ari. Bani panorang on yondos kon hanami ma diri nami. Pakon pasu-pasu nadop bineremu ben nami. Nagabi galangan hatarima kasihon nami hubamu. Say jalo anjah pasu-pasu ham magalangan namion. Laho pabolakon harajaonmu. Pakon pararatkon hatamu i duniaon. Nagabi hasangaponmu. Ibagas goran ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Driap mahita martonggo. Marhiti tonggo na niajarhon ni Tuhan Yesus subatta. Hamba pa nami na inagori atas. Say napapasing magoranmu. Say roh maharajaonmu, say saut maharosu niurmu inaguri tongahon, songon na inaguri atas. Beri hama ban nami sedarion haguluhan ari-ari. Sasap hama dosa nami songon panasap nami. Bani dosa ni hasoman na mardosa do paghanami. Ulang hanami bubay hamhu parlajuan. Palua hama hanami umbani pangago. Ay hamdo si madaharajaon. Pakon hagugohon. Apa hasangapon sa dokah ni. Amen. Jalo nasyamma. Pasu-pasu humbani Tuhan nai batata. Hidup niuhur ni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong niati ni nai bata Bapa. Apa parsauran ni tondo na pasing makasomani na siyam haganupan. Amen.